बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी और उनके पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के पूरे प्रदेश में दहला दिया है। चुनाव के बाद हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा खूनी खेल हो रहा है जैसे शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। बीती रात शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चंद्रनाथ रथ लगातार करीब 10:30 पर अपने ड्राइवर के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी में उत्तरी 24 परगना के मध्य ग्राम इलाके में मौजूद थे। वहां से गुजर रहे थे, तभी पीछे से आई एक कार ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रास्ता रोका और फिर उसी दौरान बाइक सवार हमलावरों ने उन पर करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। अब तक हत्यारों का पता नहीं लग पाया। शक तो यह भी जताया जा रहा है कि कहीं कातिल सीमा पार से तो नहीं आए। इसको लेकर लगातार तफ्तीश जारी है। आपको सीधे लिए चलते हैं, शुभेंदु अधिकारी इस मामले पर कुछ बोल रहे हैं, आपको सुनाते हैं। আমি এগুলো নিয়ে মন্তব্য করব না, কিন্তু এই মার্ডারটা হয়েছে বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী সহায়ক বলে। এরপরে বাকিটা আপনারা বুঝে নেন, ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি বুঝে নেন। আর কিছু আমার বলার নেই। আমি শুধু একটাই আপিল করব, আইনের উপর আস্থা রাখবেন, নিজেরা আইন হাতে তুলে নেবেন না এবং নতুন বিজেপি সরকার এলে বেআইনি অস্ত্রমুক্ত, খুনি মুক্ত, গুন্ডা মুক্ত, ধর্ষক মুক্ত পশ্চিমবাংলা গড়ার কাজ করবে। একটু সময় লাগবে, সেই সময়টুকু জনগণ যেন আমাদের দেয়। गृह मंत्री ने कहा था कि उल्टा करके सीधा कर दिया। क्या लग रहा है कि आगे की वो कार्रवाई होगी जिस तरीके से बंगाल में लगातार जो तस्वीरें सामने आई? देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत आज बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृह मंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे साबित होगा। শুভেন্দু দা 2019 থেকে বারবার আপনার উপর টার্গেট হয়েছে, গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, আপনার আত্মসহায়ক করে দেওয়া হলো। এগুলো আমি নিয়ে কি বলবো? এই টার্গেটগুলো মানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের উপর এইভাবে টার্গেট প্রথম থেকে 19 থেকে আমরা দেখে আসছি। এই পার্টিটাই তো খুনিয়া রেপিস্টদের পার্টি, শুধু চোর নয়। বহু খুনির সমন্বয়ে ধর্ষকদের মিলিত হয়ে একটি কোম্পানি স্টাইলের একটি গুন্ডাদের গ্যাং, এই র্যাকেট অফ গুন্ডা। এই পার্টিটা তো বলাৎকারীদের পার্টি, খুনিদের পার্টি। এই জন্যই তো জাতীয় মানবাধিকার কমিশন 2021 সালের পরে 19 জনের নাম বলেছিল কোর্টে। এই 19 জন যদি জেলে থাকতো এই খুনগুলো দেখতে হতো না। তাতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, নারায়ণ গোস্বামী, পার্থ ভৌমিক, অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ, উদয়ন গুহ, শওকত মোল্লা, জাহাঙ্গীর, সবার নাম ছিল। যারা আজকে খুনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, শাহজাহানরা বলাৎকারী, তারাই প্রমাণিত। আর এরা সবাই ভাইপো এবং পিসির ছত্রছায়ায় তারা যে পরিকল্পনা করছেন, কার্যকর্তা এরাই করছে। दादा, पानीहाटी में बीजेपी जो हाल फिलहाल में जो एमएलए बना है, उनके लिए जो काम किया है उनके ऊपर बमबारी हुआ है। बारानगर के एमएलए जो जिनके लिए काम किया है उनके ऊपर बमबारी हुआ है। काफी जगह पे जो है ये एक अनरेस्ट करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का, उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा